ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ବହୁତ ଧନୀ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଅଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ଦରିଦ୍ର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ବଡ଼ ଲୋକ ହେବେ? ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ବଦଳେଇ ପାରିବେ? ସେମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଟଙ୍କା ପାଇଁ କାହା ଆଗରେ ହାତ ପତାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ? ସେମିତି କ'ଣ କରିବେ ଯେ ଯେମିତି ସେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ସହ ନିଜେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବେ? ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଏହି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କର କିଛି ନୀତି ବିଷୟରେ, ଯିଏକି ଏମିତି କିଛି କହିଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଗୋଟିଏ ଦରିଦ୍ର ଲୋକ ବା ଗୋଟିଏ ଗରିବ ଲୋକ ନିଜକୁ ଧନୀ କରିପାରିବ, ନିଜକୁ ତା ନିଜର ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଚଳେଇ ପାରିବ, ନିଜେ ବହୁତ କିଛି କରିପାରିବ, ଯାହା ତା ମନରେ ଇଚ୍ଛା ହେବ ସେ କରିପାରିବ, ସେ ତା ପାଖକୁ ଟଙ୍କା ଆସିପାରିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ରଖିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଟକିଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ, ଖୁସିରେ ଥିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଉଛି ଏସବୁ ଗୁଣ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ହୋଇପାରିବେ ଧନୀ। ଜାଣନ୍ତୁ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଏହି କଥା। ମହାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ପଣ୍ଡିତ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଉପରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ସହିତ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଇଥାଏ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହେଉ କି ସାମାଜିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ନୀତି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। ଏହି ନୀତିଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ରହିଆସିଅଛି, ଯାହା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଇଥାଇପାରେ। ନୀତିଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏପରି କିଛି ଅଭ୍ୟାସ ବିଷୟରେ ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗରିବ ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକୁ ତ୍ୟାଗ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁମାନେ ପରିଷ୍କାର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଅପରିଷ୍କାର ପରିବେଶ ରଖନ୍ତି, ଏହିପରି ଲୋକମାନେ ସର୍ବଦା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ନିଜକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖୁନାହିଁ, ଯଦି ସଫାସୁତୁରା କପଡ଼ା ସେ ପିନ୍ଧୁନାହିଁ, ଯଦି ତା ନିଜ ଘରକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ଲୋକ ଯେତେ ଚାହିଁଲେ ବି ତା ଜୀବନରେ କେବେ ଧନୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ସେମିତି ଗରିବ ହୋଇକି ରହିଥିବ। କାରଣ ଯିଏ ନିଜକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖେ ନାହିଁ, ଯିଏ ନିଜ ଘରକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖେ ନାହିଁ, କେବେ ତା ଘରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତା ଉପରେ କେବେ ହେଲେ କୃପା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତା ଜୀବନ ସାରା ସବୁବେଳ ପାଇଁ ସେମିତି ଦୁଃଖ ପାଇଥାଏ, ଗରିବ ହିଁ ହୋଇ ରହିଥାଏ। କେବେ ତା ଜୀବନରେ ସେ ଧନୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ କି ହେବ ବି ନାହିଁ। କେବେ ବି ଏମିତିକା ଲୋକମାନେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ସତତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ହେଲେ ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଧନୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ କଠୋର ବା କଟୁ କଥା କୁହନ୍ତି, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କଦାପି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଖରାପ କଥା କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଖରାପ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ କେବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଆସିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ପରିବେଶକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ ଶାନ୍ତ ବହୁତ ଥିବ, ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଶିଖିଥିବେ, ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ ଭାଷାର ବେଶୀ ଅଧିକ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇପାରିବ ବା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉନଥିବ, ସେହି ଜାଗାକୁ ହିଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ଲୋକ ପାଖରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଥାଏ, ଯାହା ଘରେ କେବେ ଝଗଡ଼ାଝାଣ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ, ଯାହା ଘରେ କେବେ ଖରାପ ଭାଷାରେ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ, କାହାକୁ କେବେ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ
केबे जीवन रे उच्च नीच क्या देखंतु नहीं। जदि जीवन रे आपण किछि भी पाइबाकू चाहुचंती, जदि जीवन रे धनी हेबाकू चाहुचंती, जीवन रे किछि करिबाकू चाहुचंती, ताहले केबे कटु कथा कहंतु नहीं कि काहाकू कष्ट देला भली कथा कहंतु नहीं। जदि आपण काहाकू बेसी कष्ट देला भली कथा कहउचंती, ताहले माँ लक्ष्मी केबे हेले तुम ऊपर संतुष्ट हेबे नहीं। तुमे जेते पूजा अर्चना कर, जेते जहा भी कर, हेले तुमे केबे हेले धनी होई परिबो नहीं। जीवन सारा बहुत दुख पाइब, सेमती जीवनटी तुमर गरीबरे गरीबरे बीती जीव। सेथिपाई तिक्त कहिबार अभ्यास तुरंत परित्याग करा जिबा उचित एवं सर्वदा मधुर कथा कहिबा उचित। कटु कथा हेतु जड़े व्यक्तिर संपर्क नष्ट हो जाए एवं से मध्य गरीब हो जाए। जेउ माने सूर्य उदय परे मध्य शोइथांती सेमाने सर्वदा गरीब ही रही थांती। माँ लक्ष्मी एही समय रे शोइथिबा लोकमानंग उपरे केबे भी आशीर्वाद करती नहीं। सेथिपाई भूलले मध्य सूर्य उदय परे शोइबा उचित नुहे। जदि जीवन रे सफल हेबाकू चाहुचंती, सर्वप्रथमे अलसपण परित्याग करिबाकू चाणक्य तांको नीतिशास्त्र रे परामर्श देइछंती। सेहीपरि अजथा खर्च जड़े व्यक्ति को गरीब करि देइथाए। सांग माने आपण माने जानिथिबे आजिकाली लोक माने अजथा बहुत खर्च करुछंती। जो माने कि जहा कि माने गोटे जगह पर कौनसी भी अजथा खर्च करिवार आवश्यक नथाई मध्य से माने बहुत अधिक खर्च करिथांती, जहा द्वारा कि से माने जानि पारंती नाही से माने केते खर्च करि देउछंती बा से माने केते तळु खसी जाउछंती, से माने केते गरीब होई जाउछंती। जेतमले से माने ए विषय भावती सेतमले तांको हाथ रे आउ कोनोसी भी बाट न थाए, कोनोसी भी आउ बाट बाकी न थाए, कोनोसी कथा आउ बाकी न थाए। कारण सेतमले को सब टंका शेष हो जाई थाए, जहा द्वारा कि से माने धीरे धीरे गरीब हो जाई थांती। से माने सेथि पई बहुत कष्ट पाई थांती। सांग माने जदि आपण माने धनी हेबाकू चाहुछंती, ताहले दया करी आपण माने अजथा खर्च तो बंद ही करि दियंतु। आजिठू एबेठू जदि कौनसी भी अजथा खर्च करुछंती जहा कि आपण को लागुची कि ये गोटे अजथा खर्च, सेमिति खर्च बहुत जल्दी बंद कर दियंतु। आपण माने जानि पारु नाहंती, हेले आपण धीरे धीरे आपणकर अजथा खर्च एते बढ़ी जाउची जे जदि गोटे समय रे आपण से अजथा खर्चर हिसाब लगेइबे ताहले से केते हजार केते लक्ष रे बाहरिबो तुमे माने निजे भी जानि परिबे नाही। सेथि पई सांग माने आपण माने केबे अजथा खर्च जानी शुणिकी अजथा खर्च करंतु नहीं। जेतिकी आवश्यक सेतिकी ही खर्च करंतु। कौनसी जिनिस भी अजथा नष्ट करंतु नहीं, अजथा खर्च करंतु नहीं, अजथा जिनिस नष्ट करंतु नहीं। देखिबे आपनको जो अजथा खर्च बा अजथा जिनिस भी नष्ट होउ सेही जिनिस रे आपण केते दिन चली जिवे, सेही जिनिस रे आपण केते दिन कोन करि जिवे। सेथिपाई दयाकरी ए अजथा खर्च रे टिके ध्यान देबे, देखिबे निजको बदलाइबा पे चेष्टा करिवे। जदि तुमे तुमर खर्च को आय अनुजाई खर्च न कर तेबे गरीब हेबा पाई सार हेब। प्रथम खर्च पाई योजना प्रस्तुत कर, आवश्यक अनुजाई चिन्हट करी खर्च करिबाकू चाणक्य परामर्श देइछंती। तेबे तेबे जाई जणे व्यक्तिंक गरीबी दूर होई पारिबो। सांग माने जदि आपण केबे भी कौनसी टंका खर्च करने को चाहूँगी ताहले योजना करंतु, किछि गोटे तालिका बाहर करंतु, खातार किछि लेखंतु केते मोर खर्च करिबा आवश्यक केते खर्च न करिबा आवश्यक, जहा द्वारा कि आपणक पाखरे सबु जिनसर हिसाब रहिबो, जहा द्वारा कि जेतेबेले आपणकर खर्च आपणकु लागिवो जे आपणकर खर्च बढ़ी बढ़ी जाउची आपणकु सेही हिसाब रे आपणकु खर्च कम करिबाकू पड़िबो। सेति पई आपण जहा भी खर्च करूछंती लेखिकी रखंतु, देखिबे आपणकु जना पड़िबो कि मु आग मासरे केते टंका
टंका खर्च करी ए मासरे मु केते टंका खर्च कली मु खर्चटा को मोर कम करुच्ची कि मो खर्चटा को मु अधिक बढ़ाऊँगी। जदि आपण जीवन में धनी हेबार अच्छी जदि आपण स्वप्न देखिं मनरे कि नहीं मते गोटे दिन बहुत बड़ लोक बहुत धनी लोक बनवार अच्छी ताहले आपण को प्रत्येक मासरे आपणकर खर्च को कम करने को पड़ो। यदि आपण आपणकर खर्च को कम करि पारुछंती ताहले आपण को धनी हेबापई केही भी रोकी पारिबे नाही। दयाकरी मो कथाटी को टिके ध्यान दे शुणु। निश्चित भाव में मो कथाटी को थोड़े ट्राए करी देखंतु देखिबे आपण आपणक जीवन में केते खुशी रे रहिबे केते भलरे रहिबे। धन्यवाद सांग माने भिडियोटी शेष पर्यंत देखिथिबारु आपण मानकु अशेष अशेष धन्यवाद। आशा करी मोर भिडियोटी आपण मानकु बहुत भल लागिथिबो। जदि मोर भिडियोटी आपण मानकु भल लागिथिबो लाइक टिए करिवे सांग मानक मध्यरे शेयर करने को भूलिबे नाही। कमेंट बॉक्स रे निश्चित भाव में आपण मानकर मतामत रखिबे। यदि आपण माने आम टॉकिंग वर्ल्ड यूट्यूब चैनल रे प्रथम थर पई आम टॉकिंग वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को ऑल ले क्लिक करिवे कारण आम चैनल रे जेबे किछि नुआ मोटिवेशनल वीडियो छड़ा जिवो आपण माने सर्वप्रथमे देखि पारिबे। धन्यवाद सांग माने। जय जगन्नाथ।